इतनी बढ़कर रहा पाए, जैसा कि मसूदी साहब जो काम कर रहे हैं, मेरे दिल से मैं कहता हूँ कि ये मुजद्दिद है, आज के सदी के मुजद्दिद मैं तो मानता हूँ। तो जो परसों उनने अपने तकबीर चैनल पे जो गुफ्तगू मैंने सुनी, मैंने दिल से मैंने रोया कि माशाअल्लाह जो सब मसूदी साहब ने जो जवाब दिया, तो माशा मैंने बहुत रोया, खुशी का इज़हार मैं खुशी से रोया हूँ। और मेरा कोई सवाल नहीं है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हम तो या गोश्त या ख्वाजा या रसूलुल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, इंशाअल्लाह हमारा काम उनसे ही बनता रहता है। माशाअल्लाह। मेरा इतना सवाल है, और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला क़यामत तक ऐसे उलमाओं की हमारी पे रहनुमाई में हो। और ये इल्म का दरिया आपके हमारे सामने बैठे हैं, तो उसके छोटे थोड़े छींटे हमारे पे पड़े, जिसे हम इतने मुनासिब समझते हैं। यकीनन अहमद सुलेमान आप जैसे मोहब्बत करने वाले जब तक मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मा चैनल को भी जी शाह साहब की इजाजत से एक जुमला अपने भाई से कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए मुजद्दिद का लफ्ज बोला, ये आपका तसव्वुर में मुजद्दिद इस तरह का होगा, लेकिन ऐसा नहीं। मुजद्दिद की बहुत बुलंद तरीन शान होती है। आपको मैं हकीकत बताना चाहता हूँ कि क़ुय्यूम ज़मानी, क़ुत्ब रब्बानी, कंदील नूरानी, शहबाज़ लामकानी, मुजद्दिद अल-फ़िसानी, हज़रत शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मुजद्दिद मियात हाज़रा व साबका मुअय्यद मिल्लत ताहिरा इमाम अश्शा अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी गलियों का एक तिनका हूं। अभी आपने मुजद्दिद की शान देखी कहां है, ये तो मुजद्दिद की गलियों के एक तिनके की क्या बात है जो आप देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अहमद सुलेमान साहब, शाह साहब किबला ने इंतहाई आजिज़ी के साथ जो आपने एक लफ्ज बोला था मुजद्दिद का, उस हवाले से आपने बड़ी खूबसूरत अपने अजमत और अपनी शान के मुताबिक जो कि सदात की होती है, सैयदादे और सदात और आले रसूल का ये शेवा है कि वो कभी भी तकब्बुर की तरफ नहीं बढ़ते, वो हमेशा अपने आप को झुका के रखते हैं। खालिक कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शहजादे को ता क़याम क़यामत इसी तरीके से आगे बढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। वक्त है ब्रेक का और बहुत देर नहीं है, ब्रेक के फौरन बाद दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जी नादरीन ज़ी वक़ार, हम ब्रेक की तरफ जाना चाह रहे थे और हमने कहा कि ब्रेक लेते हैं, लेकिन गालिबन आपकी मोहब्बत और आपकी चाहत इतनी ज़्यादा है कि हमें ब्रेक पर नहीं जाने दे रही। और फिर मैंने यही सोचा है कि हम आपसे बातें करते हैं और ब्रेक की तरफ नहीं जाएंगे। नादरीन मोहतरम, हम सवाल आपकी हजरत की जी हैलीफैक्स से हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। जी बिस्मिल्लाह, कौन साहब? जी मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मोहम्मद बिलाल, सबसे पहले तो मैं आप दोनों आले रसूल की बारगाह में सलाम पेश करना चाहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। और दूसरी ये बात है, उम्मा टेलीविजन का हम इतने कर्जदार हैं और इतने शुक्रगुजार, कोई हिसाब ही नहीं है कि आपने ऐसा शेर पेश है या सुन्नत और बातें व राज़ियत को हमारे सामने बिठा दिया है। ये हम है कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे सामने आ जाए। मोहम्मद बिलाल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी बात करें। तो मेरा क़िबला आलम से ये सवाल है कि लोग अक्सर कहते हैं कि हम फलां काम नहीं करेंगे क्योंकि हरिमैन में नहीं होता, तो क्या माजी में या अब भी हरिमैन शरीफैन में कभी मिलाद मनाया गया है? सही, ये मेरा सवाल है हजरत से। अच्छा, आपका सवाल ये है कि क्या हरमैन शरीफा में कभी? जी मोहम्मद बिलाल, आपका सवाल हम तक पहुंचा है। हम इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा ताला इस पर बात करने की जरूर जिसारत करेंगे कि क्या हरमैन शरीफैन में कभी मिलाद मनाया जाता है। बात दरअसल ये है कि जो लोग ये बात कहते हैं कि फलां काम वहां नहीं होता, तो हम यहाँ करेंगे इस सवाल का मुझे समझ नहीं आई कि आप क्यों इस तरह का सवाल आपने क्यों किया है। अदरवाइज हम जो मिलाद पाक करने वाले, हम तो कहते हैं कि कोई दुनिया में मुल्क ऐसा नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं, कोई इलाका ऐसा नहीं कि जहां पर मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा न किया जा रहा हो। कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं है
کہ جو اللہ جل شانہ و تم شانہ کا اس حوالے سے شکر ادا نہ کرے. جنہیں نصیب میں ہے کہ وہ سرعام جشن مناتے ہیں، وہ جہاں بھی ہوں، وہ حرم میں ہوں یا نہ ہوں، وہ جہاں بھی ہوں وہ ذکر میلاد الحمدللہ کرتے رہتے ہیں. حضرت قبلہ یہاں پر سوالات کا تو ڈھیر جمع ہو چکا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پر تھوڑی جلدی کچھ باتیں کر لیں. محمد یاسین صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جبہ مبارک بھیجا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یعنی ان کا سوال ہے، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. سید التابعین امام الاولیاء حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمنی، آپ کا مقام شریف بعد الصحابہ بلند ترین ہے. آپ تابعین کے سردار ہیں، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یمن سے خوشبو آتی ہے. یمن سے مجھے خوشبو آتی ہے. حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو یمن بھیجنے کے لیے آپ نے وصیت فرمائی، اور یمن جائیں اور اویس قرنی سے میری امت کے لیے دعا کروائیں. سبحان اللہ. یہ احادیث شریفہ میں موجود ہے سیاستہ کے اندر، اور یہ بات صوفیاء کے درمیان تواتر کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تحفہ بھی بھیجا. یہ تواتر ہے اس پر صوفیاء کرام کا، سچے لوگوں کا. احادیث شریفہ میں جو بات آتی ہے صراحتاً وہ یہ ہے کہ یہ جائیں اور میری امت کے حق میں ان سے دعا کروائیں. تو سید التابعین حضرت اویس قرنی والی یہ جو حدیث ہے، اس سے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرانا یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. جیسا کہ حضرت زکریا کی وہاں پر حضرت سیدہ مریم کے سامنے. اور بلکہ میں قربان جاؤں، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرہ کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ میرے بھائی نیک دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا. جی حضرت، یہ اتنی دلچسپ گفتگو ہے، ہم اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بریک کا وقت ہو ہی گیا ہے. اب چلتے ہیں بریک کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین اکرام، یور کویسچن آنسر پروگرام میں میزبان سید منور حسین بخاری اپنے نہایت قیمتی مہمان حضرت صاحبزادہ علامہ پیر سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یقیناً آپ لوگ اس پروگرام سے بہت فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے. یورپ کی سرزمین سے آواز بلند ہوتی ہوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی، آپ کی آل کی محبت کی، آپ کے اصحاب کی محبت کی آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے. اور میری دعا یہ ہے کہ امہ چینل کی وساطت سے یہ محبت کی آواز آپ کے کانوں تک ہمیشہ گونجتی رہے. حضرت قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں اور میں آپ کی جانب ایک سوال کرنے لگا ہوں. آپ جو گفتگو فرما رہے تھے حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ نے ایک بہت ہی اعلیٰ اور شاندار، ہر بات ہی آپ کی اعلیٰ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف ان اصحاب کو بھیجا اور بھیج کر یہ کہا کہ میری امت کے لیے دعا کر. اب یہ کہنے والی وہ ہستی ہے کہ جو زمین پر کھڑے ہوتی ہے تو چاند کے ٹکڑے کرتی ہے، درخت شجر حجر جن کی بات کو مانتے ہیں، اور خالق کائنات خود اعلان کرتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ جن کی رضا خود خالق کائنات بھی مطلوب ہے، جن کی رضا خالق کائنات کو مطلوب ہے، تو وہ بھی اپنی امت کے لیے دعا کرواتے ہیں. تو اس کا جو استدلال آپ نے فرمایا وہ یہ تھا کہ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام سے دعا امت کے لیے کروا کے تو بتا رہے ہیں کہ ولیوں سے دعا کروانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو کیا بات آپ نے خوبصورت بات کہی. چونکہ کالر موجود ہیں اور یہ ہیں بھی دور سے، محمد وحید قادری صاحب یونان سے، یعنی گریس جسے آپ لوگ کہتے ہیں، وہاں سے ہیں اور ہم بڑی محبت سے انہیں بھی خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. جی بھائی صاحب. جناب قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا شاہ
सैयद पानशाह साहब मशहदी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हजूर, फिक्का और मसलक के बारे में फर्क, और इधर एक कोई शख्स है उसने इस्लाम से यानी फिर कर और कागजों के लिए यानी उसने यानी कागज के लिए उसने लिया, यानी वो कागज लिए, उसके बाद अभी तक पेपरों में उसका नाम वही है जो इधर का क्रिश्चियनों का नाम है, लेकिन वो उसने बाकायदा नमाज पढ़ वो मस्जिद बनवाई है, उसमें देवबंदी यानी गैर बदअकीदा लोग हैं उस मस्जिद में। एक सवाल मैं आपसे भी मैंने वजाहत थोड़ी सी करनी है, जब आप सवाल कर लेंगे तो वजाहत करवा के जाना, ठीक है? जी जी जरूर जी। बदअकीदा लोग उस मस्जिद में है, तो क्या वो शख्स की तौबा कबूल हो गई है या नहीं? यानी उस बंदे ने मस्जिद बनवाई है? जी, मस्जिद उसने नहीं बनवाई, वो बनवाई अहले सुन्नत वल जमात ने। अच्छा, और वो इमाम है वहां? लेकिन जो उसके बीच में यानी उसमें इमाम है ना जो, हाँ, वो बदअकीदा है। अच्छा, ये वैसे आपका अलहदा सवाल है। दूसरा सवाल है ये कि कुछ दूसरे लोगों ने जो कि अहले सुन्नत वल जमात के साथ जिनका ताल्लुक नहीं है, उन्होंने मस्जिद बनवाई है और उस मस्जिद में इमाम दूसरे उसी फिरके का है, ये कह रहे हैं ना? मस्जिद उलमा अहले सुन्नत यानी जो अहले सुन्नत वल जमात के है ना जी, उन्होंने मस्जिद बनवाई है। अच्छा अच्छा, उसमें कुछ लोग बदअकीदा हैं। अच्छा, और एक जो शख्स है ना वो मुर्तद हुआ है, कागज उसके जो है ना वो कागजों के लिए नाम उसने लिखवाया सारा, में अभी तक उसका नाम जो है ना वो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन है? जी, अभी तक कागजों में जो नाम है वो क्रिश्चियन है। अच्छा, मैं सिर्फ जो वजाहत करवाना चाहता था वो ये थी कि क्या उसने किताबियों से शादी वगैरह करने के लिए अपना नाम तब्दील किया है, यानी जी जी क्रिश्चियन से ईसाइयों से? जी ठीक है, तो और वो खुद भी क्रिश्चियन हो गया है? जी, जाहिरी तौर पर क्रिश्चियन है, लेकिन वो अब कहता है कि मैंने तौबा किया। अच्छा, तो मैं मुसलमान हो गया। ठीक है, ये शाह साहब किबला ने सवाल आपका सुन लिया, मैंने भी सुन लिया है। और आपका अहले सुन्नत का हमारे सरों पर साया देर अल्लाह ताला कायम दायम रखे। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसन अल जज़ा। मोहम्मद वहीद कादरी साहब यूनान से। जी, इंशाअल्लाह हम आपकी तरफ आएंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं फरूक इकबाल साहब न्यू कैसल से। हजरत इन्होंने फोन किया था और इन्होंने फर्रुख इकबाल नाम फर्रुख है, मुझे जो लिखवाया वो